Ako mag... Bato-bato, opik ha? So, hello guys! So, mag-random... Ano? Random foods baon daw. Okay, magi-games kami. So, ito yung foods na pwede namin kainin. Okay, so tayo. Sige, bato-bato, opik ha? Whew, again. Touch yun, lakad lang. Ihaw, hotdog, and this one is santol guys. Binawasan ko na. Lakad lang. Lakad. Oh, sige. So, hanggang doon na kami sa hostel. Okay. Bato-bato, opik. Ano microphone mo? Yan man. Yan. Bato-bato, opik ha? Sa ilang? Bato ko. One to one. Bato-bato, opik. Bato-opik. Bato-opik. Right, pansit canton. Pansit canton guys. Uy, tama na. Game. Game. Bato, opik. Oh, takbo ron. Nakatamingin sa camera. Yum yum. Tama na. Bato, opik. Takbo ron. Talo. Bato, opik. Bato, opik. Pampod. Next. Oh, takbo na. Sarap yan. Dahan-dahan sa pagguya. Uy, doon, bulaukan ka. Bihira. Hap. Takbo ron. Lagi. Laki pa naman sa bubo. Ala! Ngayon mo naman. Ang daya. Busog na siya. That's Maribank. Earn up to Hinay-hinay ba? back monthly when you pay bills on the Maribank app. Get up to 315 pesos on your first ever Takbo ron. when you download the Maribank app now. Yeah. Paano ko nga ba ginagamit ang Atomic Card? Uy, tama na. So basically, it's a pay later card. Pwede nyo Last. gamitin anywhere, MasterCard, Ay. no other fees. And pwede ka mag-apply in 30 seconds. Gamit ang Atomic Kan, yung niluluto ko. Card, ng spending limit of up to 200,000 pesos. Which you can Tama na. Bye-bye. Talo. bayan, pwede ko siya i-installment for up Lang, to time 3 per. or 6 months. For example, pag magbabayad ako sa store, I just